Jagza different po kasla khabarun yan mazab. Parliameni budget ajlasi nye siresitir po dirin gozuk sonsin petrol diesel dona LPG zinun sketche skorpeka kongresi goyo tinichosna एहतिजाज में नारा तांचा फिर राज्यसभा लसुन ये में वजह चिकना मिनट चौहाद छापा मुल्तवी बस कनेन में गोमे रेसी मुल्तवी बस सिस्टिंग ना बजा चुक्षी एवान लसुन यहाँ गोजुक छाना हज़ब इख्तिलाफ सोपे रहनुमा मलिक अर्जुन खड़गेस डिस्कोर पेकस परा चार गोसुक जरे जस्खन राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन हरिवंशिस खोन दिस परा और दूसरे रब बस की डिस्कोर पेकस परा तामियान Devasa healing halang to the luspana evani lasun yime budget chik sapa multawi baskanin. Devasa dulla budget ajla sing isir piano during Congress Renoma Malik Arjun Kadgez Raja Sabano petrol diesel dona LPG rinus ketches corpo fin sazaski di rinus ketchos base memans gamar shante bardon thonyutin Konzeski Yastitiano petrol rinpo liter larmol ya sonsin ya diesel rinpo liter larmol ya chusonsin Kodionzeski LPG rinpons ketin Distina Congress Rahnomanis Discord pe kaspera tonzere ehtijaj gozuk bas yankon eban irkil leon se nara tama gozuk bas fanin men Union Territory Ladakh Sea Power, Soma Renewable Energy, Supports Animal Husbandry, Sheep Husbandry, Dona Fisheries Law Administrative Secretary Ravinder Kumar Dhanges during Zille Kargili Khuri Ziskori Sumir Sijaga Zille Loksomatson Lasonsel Talux Basin. Dunazomse during Kontwina Kajani Nya Suefama Batsepa Nursery Menji Supermarket Cooperative Department Bazar Kargil Khazasun Tapkan Cooperative Society Kharul Solar Lift Irrigation Plant Alato Ice Hockey Stadium Goshen Polo Stadium Goshen Dona Beras Hydro Project Dras La Sonse Zixkor Base La Zone Taluk Subasin Devasla Konzeski Hanspar Seno Nefiar Gospa La Zone Infrastructure La Yergastancho Util La Sokumati La Siruni Goyotin Yandi Roxika Hanspa Stenonian Kap Lenkanon Komi Tosapal Levaniano Constituenzeski Ladasla Uti Top 16 Na Stenonifia Association Mamur Registration Sonsin Yan Kelari Nisan Komi Torna Alami Tori Loxo Stenoniano Kak Lenen Yotin Dünyamı hukumeti şosna kelariyonlar gospa çala guna fotçugen yotin zixko livaksyanok Cinav Ravindaris Sayyid İllon Eftanpo Lazbakan Menjina Mehdi Salahuddin Stodrabas Gav Konges Kuri Stapsnar Meksika Argyala Greenhouse Chose yotin yan Cinav Ravindaris Koayo Mitusyanok Rox Bedzere Çadbasun आज का और जो कल का मेरा टूर था उसमें जो हमारा मेन फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है कि किस तरह से हम डीजल को और दूसरे जो पोल्यूटिंग सोर्सेज उसको कम कर सके। आज मैंने जेएनवी में भी विजिट किया, इसके अलावा कन्नौर में विजिट किया था। तो इन सभी में हम यही देख रहे हैं कि किस तरह हम जो बिजली की रिक्वायरमेंट उसको कम कर सके और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी, उसको प्रयोग करके हम कैसे उस चीज को कम कर सके। तो उसके लिए मेरा ये दौरा था और हम पूरे लद्दाख के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि ऐसे इनिशिएटिव और हम बढ़ा सके और आगे भी इस चीज को और हम ज्यादा करेंगे जिससे कि लोगों की ईंधन की बचत भी होगी और इन्वायरमेंट भी साफ रहेगा उससे। Dirtina Zille Kargili Olympic Association Itsopeg Olympic Association Sadir Haji Mirza Hussein Sadaratano DC Office Kargil La Secretary Supports Natuk Se Loxor Manar Waspon Koendon La Jarsin Dilen La Secretary the Association Pachingen Rosbet Zerechat Basson et Andionzeski Giospa Yuti La Darsinal Jones Supports Konsal Shojain Derin bu butsonel gestiti toricak zerimal konsin dejak pol logan marchilzer gad lamalla konsen deri jare tontapo dunia gano bu butsoni hagon konsapa fotchupi dona mitse longameno coin ergospon na coin renestis pos ke chupi fiin deri jakpo hespa coin fiin moferez mitse la zoniano coin gazuk bazochozon chargo shenzere hago dansen ya duniambo kons baspi yergasna ekarnama nika tatka befia kortan suna malla konsen
Դերին երսիտի թողի բոմբուցանի ժողին զոմսե ատմասիկիմ նա զոմսե լադախ ռյուլ երգաս կանսալ կարգիլի չիվ էգզեկուտիվ կոնսալ իրգոմալ ու էգզեկուտիվ կոնսուլար աղա Սայիդ Արմանդոն էգզեկուտիվ կոնսուլար Մոհամմադ Ալի Չանդանի Սադարատյանով Սագետ պոնի կոնֆրանս հալ կուրվատան ժողման իսպաս Սագետ իլոին տարբիատի կեմպել լաջուգի տղրի մալլաքոնսին դե տարբիատի կեմպո զելլե կարգիլի էգրիկալչար մակամե չոսնամալ լաքոնսին դե ժողման իսպա պրոգրամի վախլա Սագետ պարգեբյան աղապչու բացը քիմոս Lenin. Divasla Sagetilon Hasponis, Loxos, Tontori, Yongun, Chivas, Rialarcho, and Chenzere, Hagotomason. Duniambo Sagetis Cori, Loxo, System on Technology, Gazosteca, Colcenzere, Staxpa, Chajuxin. Programmi Lajuk Bekas, the Lakargili Chief Agriculture Officer, Muhammad Ali Khanis, Karlen Kanonla, Ojuzerin. Havarunete Sol India Radio Kargiligana, Yanatin. Derin zille kargili lokso malsan la korone kana strun se luspifia huda antans fi khabar labsin derin report nazom se community health center sanko mendar gopchu kobdun lahuda tansin gavefra mendajbi logikchu jana batse kimo payotin primary health centers anskalar de luxel loin lasmi gopchu dona mema zardunchu huda tansin shargol bulagma bilisi shargol dona nambardar mulbega gome sir huda tans fi khabar labsin yang zille kargili nawjoz derin chappe huda tankan uniana sak wasan chimi naso Kimo Haji Olam Abbas Tanmosa Kondrin Hodatansin Koina Solo Rigiana Rain Sadri Jamhuriya Ramnath Kovind Mehmans la Zerin ki bon butsani dirin ergasti tetorija point manazom se du chat barosu ki bon butsani stron lux na coin renestis ke chupifiar tan pogombo lenogzere tarcha chargosu Janab Kovind dion jua abalsin ki bon butsani mitiano yerges yontan dona 6 lakh tokyon mifia kon gaz ostati izgarski liod nadon metkan be frelux chargosu Kurifren piano Janab Kovind Zerin ki bon butsan natizan zosna samaj na qomi kapchen poegen samaj na qomi yergasi ismi po koin yan kons qomi yergasi fiyartan po laqtulun baskanin Kargil Hill Council Chief Executive Councillor Feroz Ahmad Khan is Kuri Prince Yanuk Dr. Irshad Ahmad La Mubarak Zalin Zil Kargili Sartak Si Yul Kaksarna Inkan Dr. Irshad Ahmad Wal Muhammad Musa IIT Indian Institute of Technology Delhi Junior Scientist Isostrigo Selection Sinjina Feroz Zil Sharbanachu Unikana Yom Itusandio Zoslak Sepsun Laktukyon Uzer Bilama Vasin Bharatiyano there is Akpaminda Karor Nizna Lagar Guvaze Kimo Korone Canastron Selus Pifia Huda Tansiners the Luxilno Wazir Zerbanozom Sergal Viganta Insure Sajvi Vaxano Huda Stron Tupchu Raruk Bazekimo Tansin Bharatiyano Covid Nisi Natigana Dotkani Tikpurianar Gupchu Koruga Shariar Gupchu Koshika Lepsin Regal Viganta Insure Sajviano Korone Natpaston Chujbi Vazekimo Dotin Wazir Zerinki Dizerme Canas Dokar Fokan Natpa Karor Chigna Lagriat Kimo Fanin Dare Bharatyanok Tabiar Druleni Yotkan Korone Natper Sispo Lagchignas Tomorgachu Kapkadna Ardunya Najipchu Jabdunatin Dana Variano Gunde Kana Dare Sapa Korone Soma Keston Chobgat Natrugya Vinsin Denazon se Dare Sapa Korone Kul Natper Sispo Karor Chigna Lag Juinsigalepsin Dana Wizarati Khabar Nazom se Gundena Dini Bariano Mendar Gupchu Kobdun Coronas Baser Galin Yang Dare Sapa Bharatiyano Coronas Base Shikan Sispo Lag Chignas Tom Gupchu Kobdun Base Kimasonsin Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu Evanano has Bakhtilaf Hisoma Little Danche ka Congress Rahnuma Mallikarjun Kharge Mubarak Zarin Budget Ajlasi Ni Sire Sitsir Panok Dirin Gome Jaga Janab Naidu's Jusin ki Malik Arjun Khatke Thongoms na Shesunis Evan la Fanke Topchen Causes ki Hazbe Ikhtilaf Rehnumas Evan Yano Las Demos Ostega Sul Bifier Tanpur role Chen Chairman is Evan Latanski Ajlasi Vaxanu Rajya Sabha Committee Ergatis Ergal Billona Space Wazir Chobgati Mutaliboni Taluk Sivaxanu Dichiliano Wax Pesa Chunis Tebas Pralin Bharati Azadi Lord Dunchu Tunga Gangya Che Wax Panozom se Khortan Sunma Lakhom Mina Sirtan Sercho Seriothan Qomi Tsopanis Galsi Lasun La Samzun
Monchupifia Diringoma Graspum Allah Honsin. Wazir Azam Narendra Modi Lamstaniano Rukunibgan Agapchu Gorgu Yatpit Sope Grapsun Malla Kionchen. This Sope fra BJP Sadri JP Nadda Dona Congress Sigova Sonia Gandhina Markazi Wazirun Wazir Alon Governor Dona Loksu Siasi Sopa Oni Goyotun Reseyotin Dunma Sadri Jamhuria Pratibha Patel Bharati Chief Justice S.A. Bobde Dunma Wazir Azamun H.D. Devi Goda Dona Dr. Manmohan Singh the committee Fayotin जम्मू खचुलियानो आजादी अमृत महोत्सव पे जोस्ते का लोकसो यादगार इलाजोन लोस्तों मिसना इशूर सकने से आजादी जब पुबत्सेक हफ्तार दुंचु तो नास नन लगोजुक सोंसिन दिलाजोन इफ्रा सकाफती तन्मोन दोना प्रोग्राम खादी तन्मोन जी लिचानो किस्ती निजिले तन्मोन सेमिनारन साइकिल जिले योगा केम दोना बाइक जिले चोक्सन ड्रेसे दिन आदर्श पंचायत दुंचु तोना दोना ब्लॉक दुंचु तोना स्टक्सना बचैन गवर्नर इंतखाब बसियत खन मेमा सिनुमाइंदन शर्वना चुन स्कूल इफ्रून समाज न सकाफती सोपोन एनजीओ न समाजी इज्जत सिरगमा ड्रेसे योतेन Kastanam Zeskolla, Dirin Kargilla Namzat Houseless, Dirin Imetsatipu, Himarsinar, 1 degree Celsius, Argal Bisan Satipu, Manfingis, degree Celsius, there is some doing in men, there is a